ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଡିଜିପି ସାର୍ ପାଖକୁ ଆସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର DCM next Jeetu CM तो पछे देले का हला टिके पछे छाड़ी के कुछ दियो हो टिके बहुत गुठा रखबे पछे रखबे ना टिके छाड़ी के बंद रखबे भला बंद गुठा न कर दे तो next next Ranauti ACM बीजापुर छत्तीसगढ़ ये सीनियर टा दोस्त को टकते और हाथ देखो बेंडे next रंजनी ACM बीजापुर छत्तीसगढ़ next next रमेश पार्टी मेंबर बीजापुर छत्तीसगढ़ नेक्स्ट बीजू
ନୂଆଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୋତା ଗୋଟେ ସେଟା ଫିକି ଦେଇଥିବ Thank you.